OGDCL की वहाँ 3 गैस कंपनियाँ हैं और PPL की एक गैस कंपनी है जो कि 1952 से वहाँ से गैस निकालती है। तो उनके हवाले से हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं डेरा मुफ्ती से चल के। और हमारा जो मेन मुद्दा है आज का वो ये कि वहाँ पे जो उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट्स किए हैं मुख्तलिफ तरह के 1952 से लेकर आज करीबन 8 से 10 एग्रीमेंट्स हमारे साथ हो चुके हैं। और उन एग्रीमेंट्स का मेन मुद्दा जो था वो हमारे मुकामी लोगों के साथ जो हमें बेनिफिट्स देने थे, जिनमें ज़्यादातर जॉब्स के हवाले से हमारे साथ एग्रीमेंट्स हुए थे। ठीक है सर, बोलिए। हाँ, तो हम उस हवाले से यहाँ आपके यहाँ आए हैं क्योंकि उन एग्रीमेंट से वो बिल्कुल इनकारी हैं, वो डिनाई कर चुके हैं। और हमारे साथ जो है ना यहाँ पे बेरोजगार इंजीनियर भी बैठे हैं, डिप्लोमा होल्डर भी हैं। सब तो हम नहीं आ सके क्योंकि हमारी तादाद तो करीबन 800 है जो कि डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर हैं, लेकिन उनमें से कुछ यहाँ पे हम लोगों ने फंड गैदर करके यहाँ आए हैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए। तो मैं शुरू करूँगा, जब ये गैस कंपनियाँ बनी थी हमारे वहाँ 1952 में, जब ये मुल्क भी हमारे वजूद में आया था और ये वो गैस कंपनी थी, नेचुरल रिसोर्स का जरिया था इस मुल्क का। और वहाँ से अरबों खरबों रुपए की गैस निकलनी शुरू होगी और जो कि 90s तक इस मुल्क के 70% गैस की ज़रूरत को पूरी कर रही थी। उसके बाद फिर ज़वाल पजीर होगी और अब भी इस मुल्क के सिर्फ वो वाहिद ज़िला इस वक्त 25% गैस की ज़रूरत को पूरा कर रही है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ के मुकामी बाशिंदे और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से मैं मज़ीद आगे चल के बात रखूँगा। वो ये कि कुछ अर्सा कबल पॉपुलेशन इंडेक्स के जो एक सर्वे हुआ था उसमें ये बताया गया कि डेरा मुफ्ती पाकिस्तान के तीसरे गरीब तरीन ज़िला है, तीसरे नंबर पे जो पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ से डिस्ट्रिक्ट डेरा मुफ्ती वो कि जो 90s तक 400 अरब रुपए की जो है ना उसकी इनकम थी सिर्फ गैस के नेचुरल रिसोर्स के इस कंट्री को जो दे रही थी, और जो कि अब लगभग 150 अरब रुपए पर ईयर इसकी इनकम बन चुकी है। तो एक तरफ से आप देखें कि वो ज़िला जो जिसकी जो है ना आप इंडेक्स देखें तो तीसरे नंबर पे गरीब तरीन वहाँ के लोग हैं इस वक्त इस मुल्क के, और दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो वो ज़िला इस वक्त भी 150 अरब रुपए जो है ना की मालियत की गैस निकल के इस मुल्क के मुख्तलिफ कोनों तक पहुँच रही है। और आज भी हम देखते हैं गैस के जो प्राइसेस हैं वो आम बंदे के दस्तरस से दुबाए हैं। तो मतलब गैस मुफ्त में लोगों को नहीं दी जा रही, वो गैस जो वहाँ से निकाली जा रही है तो यहाँ के रियासती लोगों को, हमारे मुल्क के लोगों को भी पैसों में दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ पा रही। तो मेनली जो गुर्बत की वजह है वो यही है क्योंकि मेन जो जो ज़रिए आमदन है वो वहाँ के लोकल गैस कंपनी है जिसके ज़रिए वो लोग वहाँ पर मुलाजमतें करते थे। और हमारे साथ जो पहली एग्रीमेंट हुई थी वो तो जब ये गैस कंपनी बनी उन्हीं दिनों हुई, और उसके बाद जो अगली एग्रीमेंट हमारे साथ जो बड़ी एग्रीमेंट हुई थी वो 1984 में हुई थी। और उसके बाद तीसरी एग्रीमेंट है वो हमारे साथ 1993 में उन्होंने की थी मुकामी लोगों के साथ, और उसके बाद फिर चल के 2001 में, फिर 2002 में हमारे साथ एग्रीमेंट्स हुए, और उसके बाद फिर 2004 में एग्रीमेंट्स हुए, और 2006 में तो एग्रीमेंट जो है ना कामयाब नहीं हो सके और जो हमारे मुकामी नवाब कुप्पी थे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि वहाँ पे शोरश पैदा हुई, और उसके बाद दोबारा जो एग्रीमेंट का सिलसिला शुरू हुआ वो 2016 में हुआ। उनके मुकामी जो हमारे वज़ीर दाखिला थे उस वक्त सरफराज मुफ्ती उनके साथ एग्रीमेंट किया उन्होंने, और फिर जो आखिरी एग्रीमेंट हुआ वो उन्होंने हमारे साथ 2025 में किया, 14 फरवरी 2025 में। तो इन सारे एग्रीमेंट्स में जो मेन चीज़ थी वो ये कि उन्होंने हमें जॉब्स की यकीन दहानी कराई थी। हम आपके जो मुकामी लोग हैं, जो 4th क्लास के जितने जॉब्स हैं जिनमें क्लरिकल जॉब भी शामिल हैं, वो सारे के सारे 100% जो है ना हम मुकामी लोगों को भर्ती करेंगे। OGDCL की एग्रीमेंट्स में भी ये चीज़ें शामिल हैं जो कि मेरे पास मौजूद है, मैं आगे चल के आप लोगों को एक एक करके पढ़ के भी सुनाऊंगा। और PPL ने भी हमारे साथ यही मुआहदे में कहा कि जितने भी 4th क्लास के जॉब्स हैं और इवन के जो क्लरिकल जॉब्स हैं उनमें हम श्योर करेंगे कि 100% वहाँ के मुकामी लोग। और उसके साथ उन्होंने ये कहा था कि जो इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, क्योंकि आप लोग पसमंदा इलाके से हैं, ज़्यादातर हमारे इंजीनियर उस वक्त नहीं थे, अब तो हमारे माशाल्लाह तादाद 800 से ज़ायद हो चुकी है। तो उनका ये था कि हम आपके मुकामी नौजवानों को ले जाके पढ़ाएंगे और हम यहाँ पे टेक्निकल कॉलेजेस बनाएंगे और यूनिवर्सिटी, और फिर जो है ना जो भी इंजीनियर यहाँ से निकलेंगे हम उनको भर्ती करेंगे।
وہ بھی ان ایگریمنٹس کا حصہ ہے جو میں آگے چل کے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ پھر اس جو انہوں نے مین بات کی تھی فورس اسکیل کی جابس کی، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو یہاں پہ ملازمتیں کریں گے لوگ تو ان کی ملازمتیں جب وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو ان کے بچوں کو ہم بھرتی کریں گے۔ سن کوٹا انہوں نے متعارف کرایا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ ہمارے پاس کام کریں گے 30-35 سال، اس کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو ان کے بچوں کو ہم بھرتی کریں گے۔ لیکن 2000 کے بعد سے OGDC تو بالکل انکاری ہو چکی ہے، صرف بیچ میں کوئی 60-65 لوگوں کی بھرتیاں کی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے اب تک اگر تعداد دیکھیں ریٹائرمنٹ لوگوں کی تو وہ قریباً 1000 کراس کر چکی ہے جن کی ملازمت دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اور اسی حوالے سے مقامی لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کی بھرتیاں ہوں، لیکن پھر ان کی طرف سے یہ آیا جواب OGDC کی جانب سے کہ کیونکہ ہمارے پاس ویکینسی نہیں ہے، جب ویکینسی ہوں گے تو ہم ان لوگوں کو بھرتی کریں گے۔ اس پہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ لوگ ویکینسیاں نہیں ہوتی ہیں، کہ پتہ چلتا کہ گیس تو بڑھتی جا رہی ہے اور ویل بھی بن رہے ہیں نئے، مطلب وہاں پہ ان کا کام بھی بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ویکینسیاں کہاں جا رہی ہیں۔ تو 1000 بندے کا ریٹائرڈ ہوئے، ان کی جگہ پہ انہوں نے لوگوں کو بھرتیاں نہیں کی، تو 1000 بندے ان کا جو کام تھا وہ کون کر رہا ہے؟ آخرکار کوئی روبوٹس وہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں یا وہ ایک طرح سے انکاری ہو گئے ہیں۔ وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مطلب وہاں پہ نا کیا طریقے کا انہوں نے اپنے۔ اس کے ساتھ انہوں نے جو ہمارے ساتھ انجینئر اور ڈپلوما ہولڈر کی بات کی تھی اور جو آخری ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 7 انجینئر اور 7 ڈپلوما ہولڈر کو بھرتی کریں گے ہر سال، ہم ان کی ایڈورٹائزمنٹ نکالیں گے اور پھر ہم بھرتی کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ پچھلے آج تک انہوں نے ابھی تک بھی وہ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ نہیں نکالی، جس کی وجہ سے نوجوان یہاں پہ ہے۔ تو اب میں پیچھے جاتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ یہ بات کرتے ہیں جب بھی ہم جاتے ہیں کہیں پہ یا ہم عدالت کا رخ کرتے ہیں تو عدالت کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ویکینسی نہیں ہے، جب ہمارے پاس ویکینسی کریٹ ہوگی تو ہم بھرتیاں کریں گے۔ لیکن جو ہمارے اطلاعات ہیں کہ جو غیر مقامی لوگ ہیں وہاں پہ ان کو بھرتیاں کیے جا رہے ہیں اور ہمارے جو گیس کمپنیاں ہیں ان کے نام پہ بھرتیاں کر کے پھر ان کو کسی اور جگہ پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے جن کا ہمیں اطلاع نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ انہوں نے وہاں ایک نیا طریقہ کار متعارف کرایا، کیونکہ جو ایگریمنٹس میرے پاس ہیں میں نے پہلے بھی بتایا، میں ان کو آگے چل کے پڑھاؤں گا، لیکن میں ابھی کو ریفر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا 1993 میں، اس ایگریمنٹ میں واضح ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں جو فورس کال کے جو ریٹائرمنٹ ہوں گے لوگ ان کو آپ نے بھرتی کر رہے ہیں، تو وہ کر کیا رہے ہیں آج کل انہوں نے ایک کنٹریکچوئل مافیا وہاں پہ بنا کے رکھی ہے۔ وہ ایک بندے کو کنٹریکٹ دیتے ہیں کہ مقامی لوگوں کو ہمارے یہاں لے کے آؤ اور مقامی لوگوں سے کام لیتے ہیں، کئی مہینے تک 15-20 ہزار ان کو تنخواہ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ یہ کیا تھا کہ جو بندہ بھی ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہم مقامی لیں گے اور اس بندے کو 90 دن کے اندر اس جتنے بھی ہم بندے رکھیں گے اپنے پاس 100 50 200 پر پروجیکٹ کے حساب سے ان کے جو 50% ہم 90 دن کے اندر جن کو پرماننٹ کریں گے اور باقی کو 1 سال کے دوران میں پرماننٹ کریں گے۔ لیکن انہوں نے پچھلے 10-15 سالوں سے یہ کیا کہ انہوں نے وہ مقامی لوگوں کو اپنے کمپنی کے کنٹریکٹ پہ رکھنا چھوڑ دیا۔ وہ انہوں نے کیا کر لیا، انہوں نے لوگوں کو متعارف کرایا، مجھے کہہ دیتے کہ آپ ایسا کنٹریکٹ بنو، آپ ہمیں ایک نوٹ پیڈ لے کے بندوں کے نام لے کے دو اور ہم آپ کو اتنے کروڑ دیں گے، آپ بندے میں لے کے دو، ہم روزانہ کے حساب سے کام